Hai guys, selamat datang di YouTube channel gue yang sudah menjadi rumah hantu atau kayak kalau di Indonesia tuh ada tulisannya dikontrakkan atau dijual enggak sih. Jadi hari ini gue ulang tahun ke 32, terus gue cuma pengen nyiapin aja gitu. Karena gue kan udah lama banget ya nggak ngomong, nggak sharing. Bahkan ada gue dapet DM dari satu orang yang kayak, "Kak, bikin video YouTube lagi dong, soalnya kayak now I literally know nothing about you. Gimana kabarnya, gimana update-nya?" Soalnya kayak kakak juga jarang sharing gitu kan. Ataupun sharing juga cuman kayak bits and pieces doang di Instagram. Di TikTok pun gue sharingnya mostly about cosmetic chemistry. Makanya sekarang gue memberikan sedikit update perkehidupan dan my overall thoughts on me being 32 and what I've learned and all that. Where do I start? Because this is such a big topic. Yang gue rasakan menjadi manusia umur 32, nothing. Lebih ke karena I have achieved so much in my 20s. Jadi 30-nya gue itu bener-bener lebih ke kayak gue chilling and do whatever I want. Terus kayak be unapologetic about it. Soalnya gue beberapa hari lalu tuh ditanya sama temen gue. It was actually two separate occasions, tapi inti pertanyaannya sama. Salah satu orang nanyain gue kayak, sebenarnya tujuan lo itu apa? Terus gue bilang, I'm not a person who is big on checklist atau to-do list atau kayak resolusi akhir tahun dan segala macem. Buat kalian-kalian yang udah lama ngefollow gue, you know that fact about me. Gue tuh tipe orang yang, again, I'm not a big fan of life, tapi toh gue udah di sini and I have no choice. So I'm just gonna do my best, you know. Tapi ada dua hal yang bener-bener gue takutin dalam kehidupan gue. Pertama, jadi bodoh. Kedua, jadi miskin. And I think that encapsulates everything that I've done in my life sampai sekarang. Karena literally everything that I did itu supaya gue gak bodoh dan supaya gue gak miskin. The reasons why gue itu kayak suka nonton banyak banget video soal, like sociopolitics, economy, bla bla, atau kayak gue bener-bener being chronically online was not because kayak gue pingin brain rotting myself, tapi gue pingin mengumpulkan as much knowledge as possible buat diri gue sendiri. It's just like to make me feel safe untuk facing kehidupan ini gitu, yang gue tidak suka ini. That's also the reason why gue banyak melakukan pekerjaan. So if people ask what do you do for a living, gue kayak bingung gitu loh. Terus bahkan mungkin LinkedIn gue sekarang pun bingung, gue sebenarnya ngapain sih gitu. Even like my boss, my colleagues at work be like, what are you doing here? Lo ngapain masih kerja 9 to 5? That's the reason. Karena gue gak pingin miskin. Gue takut miskin. Dan dengan gue bekerja itu, especially bekerja di field yang beda-beda gitu, kayak my 9 to 5 job is in chemistry industry atau lebih ke personal care industry, terus kayak my other job itu lebih ke entertainment industry, terus me having a brand itu gue belajar soal business gitu-gitu. Balik lagi ke my way of seeking knowledge to make me feel secure. Terus another person asking me similar question, target lu tuh apa? Menjawab pertanyaan itu gue butuh waktu lebih banyak dibanding pertanyaan yang sebelumnya, karena it's very specific. I don't have any target. Karena I have achieved so much di umur gue yang 20 tahunan itu, like, which is strange. Maybe that's a way of universe helping me supaya gue gak depressed. I got a degree dari prestigious university in Germany, terus degree-nya juga science degree, which is crazy. For myself, it's crazy. Kalau kalian tahu gimana gue dulu di sekolah, it's crazy. Terus gue berkarir di sini juga, di Jerman. I thought setelah gue dapet degree, gue akan balik ke Indonesia, tapi apparently not. Gue tinggal di sini sampai akhirnya sekarang udah, I know, like 14 years maybe. Gue belum ada rencana untuk pulang. I don't even know what the word pulang means, because whenever I go back to Indonesia, it also doesn't feel like home to me. The whole vibe is different. Terus like a lot of my friends, mereka udah move on sama hidupnya dia, mereka punya kehidupan sendiri, which it's not a good or bad thing, it's just like how it is. Gue menemukan the love of my life, orang yang care sama gue dan gue care sama dia gitu, and we cherish each other. Terus gue successfully creating my own brand atau my own social media presence. I have 2 brands, Tessa Farah, yaitu fashion. Terus gue punya Moin, which is a skincare brand. Dan di skincare brand ini gue bener-bener pakai knowledge gue yang gue pelajari di kuliah. Terus eventually gue juga kerja di industri itu. Terus I have written 2 books
Rentang Kisah, A Cup of Tea, both of them are very successful to the point. Di buku pertama itu dijadiin film, ditaruh di layar lebar, terus yang mainin juga kayak artis-artis yang selama ini gue grew up with gitu kan, atau yang gue lihat di layar kaca, which is crazy. Terus gue juga punya lagu sendiri bareng sama suami gue. Terus gue juga pernah main di film, walaupun itu film buku gue sendiri gitu kan. Manggung-manggung gitu juga pernah. Gue pernah skydiving. Buat gue itu achievement, by the way. I traveled a lot. Gue traveled ke I think 32 countries kayaknya. Dan I'm planning to travel to a lot more countries. 40 countries before I turn 40. Itu masih ongoing ya, Bu, projectnya. Semua nih yang udah gue dapetin sampai gue umur 32 tahun ini, this is like a lot more than I expected. Because I expected nothing, you know what I mean? Gue orangnya sangat realistis. Makanya tuh di hidup gue nih ya, generally, kalau ada orang yang nanya, apa sih satu hal yang lo sesali dalam hidup gitu? Nothing. Gue gak menyesali apa-apa. Karena everything happened for a reason. Terus, things that happened to me, apapun itu, kapanpun itu, gimana pun itu, it helped molding me to become this kind of person that I am today. Jadi kayak all the things are necessary to happen, you know, to build me. Terus, kalau ditanya juga, ada gak sih hal-hal yang bikin lu kecewa atau kayak have you ever be disappointed in yourself? The answer is also no. Walaupun gue merasa gue lacking so many things, at the same time, I think I'm perfect. What I have done dari gue kecil sampai gue gede, everything was just like in line with what the universe gave me. Jadi kayak gak ada yang perlu dikecewain gitu loh. Gue perfect atau apapun itu bukan berarti gue gak mau jadi a better person. Of course, like every day I would tell myself, apa ya yang gue bisa lakuin supaya gue lebih baik. Gue kemarin kayak gini, mestinya gimana ya cara gue bisa improve. Oke, gue kayak gini, you know, like I keep confronting myself. I keep asking myself the why and the how. Mungkin kalau misalnya gue bisa memisahkan diri gue gitu ya, this entity of mine, terus gue pisahin, gue bikin dia jadi manusia baru, mungkin if that was not me, dia akan capek kayak, can you please stop gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat gue tahun ini beda sama gue tahun lalu, gue gak heran. Karena kayak literally everyday gue kerjanya yang kayak, kalau di kantor itu gue tuh meeting mulu gitu sama diri gue. Kerja gue tuh review meeting doang gitu loh. Tahu gak sih apa yang terjadi? Barusan kamera gue mati. Ini kayak gue mesti beli kamera baru, tapi gue ngerasa kayak kamera gue masih bener kok gitu. But this keeps happening, jadi I don't know. Tapi ada satu hal yang gue rasain di umur 30-an. Sejak umur 30, gue ngerasa lebih merdeka. Kayaknya tuh ya, gara-gara tuh di umur 20 itu, I feel like everything is against me. Challenge-nya gue di umur 20-an itu adalah, pertama, figuring things out. Terus kedua, mencari jati diri gue. Ketiga, melihat fakta bahwa ternyata jati diri gue itu nggak necessarily sesuai sama standar-standar yang gue tahu, yang gue tempe. In my 30s, I just don't give a shit about what people said most of the time. I feel more secure about myself. Gue lebih punya keberanian buat, ya gue kayak gini, lu mau nganggap itu kayak gimana terserah lo gitu loh. Rasa takut, rasa apa, rasa khawatir itu hilang. If you ask me this question in my 20s, that would have not happened. Karena gue ngerasanya tuh di depan gue tuh ada gunung yang tinggi banget. There's no way gunung itu bakal hilang. There's no way gue bisa climbing mountain itu. But then by the time I turn 30, gunung itu hilang. Gue bisa move forward ke sana, no problem. Dan gue juga seneng karena orang yang gue merasa penting di hidup gue, kayak contohnya laki gue, he's like the most understanding person ever. The most. Kalau misalnya Paulus tuh bukan orang yang kayak gitu. Kalau misalnya Paulus itu orang-orang yang kayak, tahu kan, cowok-cowok yang agak mengatur gitu ya, yang I don't know, banyak bacot gitu, toh nggak akan gue kawinin juga sih. Tapi if he was like that, gue nggak bakal jadi orang kayak gini. Gue bakal kayak mengalami konflik berkelanjutan di dalam diri gue sendiri. Karena kayak, oh shoot, even my husband is not supporting me, you know. Tapi karena gue liat Paul juga kayak support whatever I do, jadi gue bener-bener bisa mengepakkan sayap, gitu. There was a paragraph yang ditulis di bukunya Trevor Noah. Paul tuh gak kayak gitu, and I'm very grateful for that.
Oh my god, what happened downstairs? Aku kepo. Oke, kita lihat ada apa di bawah. Telat deh gue. Gue kalah cepat. Well, I was like very suicidal before. Sekarang juga masih sih. Kayak gue kan ke terapi gitu ya. Cukup rutin. Sekarang lagi nggak gara-gara gue sibuk. Tapi biasanya gue rutin ke terapis. Banyak orang yang beranggapan kalau orang yang suicidal terus habis itu ke terapis gitu, terus dia bakal jadi bisa sembuh gitu. Tiba-tiba dia jadi kayak punya optimistic view of life gitu. Maybe some people, tapi nggak di gue. What ended up happening to me adalah gue bisa lebih menerima bahwa hidup itu emang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan ketidaktahuan, penuh dengan hal-hal yang asing, hal-hal yang nggak bisa gue shetsen sebelumnya. Shetsen tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Perkirakan. That being said, happy birthday to me. Gue gak melakukan perayaan apa-apa. Si Paulus di Indonesia kerja, manggung dan segala macam. Gue di sini juga kerja dan segala macam. Gue tapi bulan depan bakal ke Indonesia sih. It's the same thing. It's 27th of July. It's Saturday, but I do the same thing like any other day. Gue kerja, gue bikin konten, gue nonton, all that jazz.